God is also calling us for us to begin to analyze ourselves. Amén. Vamos a hacer una palabra antes. Vaya conmigo al libro de Daniel, perdón. Go with me to the book of Daniel, En el capítulo 9. and we're going to look at chapter 9 of the book of Daniel. Y vamos a leer el versículo 24 al 26. We will be reading verses 24 through 26. Dice la palabra del Señor: The word of the Lord says, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. verse 24, 70 sevens are decreed for your people and your holy city, to finish transgression, Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Verse 25, know and understand this, from the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. to rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler, comes. There will be 70 sevens and 62 sevens. Y después de las 62 semanas se llevará la vida, se quitará la vida al Mesías, hasta ahí lo vamos a dejar. Verse 26, after the 62 sevens, the anointed one will be put to death. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Father, in the name of Jesus of Nazareth, pedimos que tú ilumines nuestras vidas we ask that you illuminate our con tu lives santa palabra, with your word, que podamos agarrar firmeza a través de ella, that we may be able to firm que ourselves, nuestros ojos puedan ver that our eyes may be able to see las cosas que se están aproximando. the things that are taking place. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In the name of Jesus, we ask. Amén. Amen. Hay muchas cosas que todavía no nos enteramos, pero si nosotros analizamos, vamos a poder ver más allá de lo que está sucediendo. There's a lot of things that we yet don't understand, but if we begin to analyze, we can see a little bit beyond of what's going on. Y tenemos que estar al tanto de las noticias, al tanto de las cosas que se están anunciando y discernir cuál es verdadero y cuál no es verdadero. We have to be aware, even watching the news, that way we can be able to discern what is true and what is false. Precisamente esta semana, no sé cuánto les tocó mirar, bueno, yo lo puse en Facebook, acerca de una guerrilla que ya se está levantando de antifas por allá por Georgia. I don't know if some of you got a chance to see, I put it on Facebook that there's like a small war beginning to erupt over there close to Georgia. Ahora, creo que es Georgia, ¿ok? I believe it's in Georgia Pero somewhere, podría equivocarme. but I could be mistaken. Pero andan armados con metralletas de alto calibre. These people are ready with high machine guns. Y yo estoy seguro que posiblemente ni los narcos los tienen, ¿verdad? I also have a feeling that even the drug traffickers do not have these type of weapons. Podría yo decir que posiblemente sean instrumentos de Rusia, ¿verdad? I could probably even go as far as to think that these weapons are weapons that come from Russia, Porque los Chinese no duran mucho. No sé. because Chinese weapons don't last too long. Bueno, pero perdón, si me volví de los chinos, ¿verdad? Forgive me this morning. Pero mira, hermano, es muy importante entender esto, It is very important for us to understand de this. que ellos quieren destruir toda clase de estatua en el país. These people want to destroy every type of statue, Estatuas de patriotas. every statue that exists in this country, patriotic Y statues. hoy lo que querían destruir son esas 4 caras en las montañas de algunos presidentes. What they wanted to now even go as far as to destroy those 4 faces of the presidents Es un monumento. at that monument. ¿Cuántos los han visto? How many of you have saw the
heads, faces of the Entonces, presidents. estamos viendo que estas guerrillas están teniendo entrenamiento en las montañas. So what's taking place is that these people are receiving some type of training in the mountains. Y verdaderamente le voy a decir, esto lo podríamos mirar nosotros en Colombia, en Guatemala, en Chiapas, en México, cuando hubo todo esto. All this type of stuff, you can see it and it has seen before Pero ahora in Colombia and different places. Para verlo en Estados Unidos es algo increíble. But now to see this type of stuff going on in the United States is something incredible. Increíble It's es. incredible. ¿Verdad? Unas personas que salieron a defender su casa, el varón traía una metralleta y la mujer traía una pistola. Ya eran personas de 65, 70 años. Some of these people that came out to defend their homes, the man had a machine gun, his wife had a gun, and they were already above an age. Y los de Antifa no se acercaron porque estaban ellos protegiendo su casa. And these people did not come close. The people that are warring, they did not come close to that house because they were protecting their house. Ya les confiscaron las armas a ellos. Now, they already confiscated their weapons. O sea, es algo que en tu casa tú tienes todo el derecho de proteger tu casa, ¿verdad? Remember, this tells us that in our home, we have the full right to defend and protect our home. Y es muy importante que nosotros entendamos que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos dice, principios de dolores. It is necessary for us to understand that we are living the beginning of birth pains. Y hoy voy a hablar acerca de más de que las 70 semanas, la abominación desoladora. I'm going to speak a little bit beyond the 70 weeks of Daniel, but I'm going to be speaking today about the abomination of desolation. Muchos dicen que la abominación desoladora es el sacrificio de un puerco en el templo de Dios. Now, what many scholars believe is that the abomination of desolation has to do with the worship of a pig in God's temple. Pero la palabra del Señor no nos dice eso, ni siquiera nos da detalles de eso, pero sí nos habla acerca de otro asunto. But the Word of God does not give us full light to this, but it tells us other things that are connected to this. Nos habla de una imagen. It speaks to us about an image. Y cuando nosotros leemos aquí, vamos a leer desde el principio del versículo 20. I want us to read here Daniel chapter 9, and we can start reading from verse 20. Dice, aún estando hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte de Dios, dice Daniel. Daniel 9 and verse 20, while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and making my request to the Lord my God for his holy hill. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio a la tarde. Verse 21, while I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came to me in swift flight about the time of the evening Y sacrifice. me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verse 22, he instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. Y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verse 23, as soon as you begin to pray, a word went out, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the word and understand the vision. Dice la palabra que el ángel venía con presteza, dice. The word of the Lord says here that the angel Gabriel came swiftly. O sea, con una presteza significa habilidad. Una habilidad para hacer las cosas con toda rapidez. This angel came swiftly with the ability to do things quickly. Y Dios estaba al tanto de la oración de Daniel, así como también Dios está al tanto de la oración de su pueblo hoy. And the Lord God was completely hearing Daniel's prayer for him and his people. Nunca digas, Dios no me escucha, Dios no está ahí. Nunca reniegues en contra de Dios, menos en esos tiempos que tenemos que tener una fe mucho más grande. Never say to yourself, God does not hear my prayer. God is not there.
Do not get mad against the Lord, especially in times like these. Porque Daniel atravesó, hermanos, hasta tres reyes, cuatro reyes con Nabucodonosor, su hijo, Ciro y Darío. Because Daniel went through a time that he went through 4 kings, and one of them was Darius, Nebuchadnezzar, and another 2. Posiblemente Daniel aquí ya era una persona anciana de muchos años. By this time of the reading that we're doing now, it is possible that Daniel was already at an above age. Él se encontraba todavía aún en el cautivo en Babilonia por el tiempo de 70 años. Remember, at this time, he still found himself captive in Babylon for the captivity that took place for 70 years. Y miren cómo Dios se glorifica, hermanos, cuando nos encontramos en situaciones tan difíciles de cautividad, hermano, y cómo Dios les da a Daniel las revelaciones de este libro. Look at how the Lord glorifies himself when us too find ourselves captives in different ways. In the midst of that, Lord gave Daniel a vision. Así que si un día nos encontramos nosotros en problemas bien grandes de tribulación o de persecución, porque en sí, le voy a decir algo, ya hay persecución con la iglesia de Jesucristo. So remember, even if one day we find ourselves in great persecution, in great tribulation, let me tell you, persecution is already taking place to the Church of Jesus Christ. Solamente que todavía no la sentimos de la manera que se debería sentir. The difference is that we're not feeling it in its full force the way we're supposed to be Porque feeling el it. Espíritu Santo está sobre nosotros. And the reason why is because the Holy Spirit is upon Y Él us. es el que sostiene todo el peso de la persecución. And the Holy Spirit is the one that is truly holding back Pero si el the full Señor, persecution. si el Señor abriera nuestros ojos y nos dejara mirar a los lugares espirituales en este momento, hermanos, But if the Lord was to open our eyes and allow us to see the spiritual world, miraríamos nosotros armies de demonios sobre nosotros. we would see armies of devils and demons that are coming against us. Pero el Espíritu Santo nos está controlando. But the Holy Spirit is having them all under control. Más cuando estamos adorando al Señor. Especially when we begin to worship God. Porque cuando el diablo quiso cantar victoria y decir, ya no se puede adorar a Dios en los templos. Because remember, recently when the devil wanted to claim victory and send a word out and say, there's no more worship allowed in the churches. No viene de un hombre, viene de demonios. Remember, this decree does not come from a human being. In reality, it comes from devils. Están controlando las mentalidades de aquellos que se han dejado liderar, hermano, por lo malo. Sadly, these demons are controlling the minds of the people that allow themselves to be controlled. Y Dios le dijo a Daniel, le dijo, tu oración, dice, ha sido escuchada rápido. Amén. And the Lord told Daniel, thy prayer has been heard. Y le dijo el ángel Gabriel, y yo he venido, dice, porque hemos escuchado tus ruegos y se me ha dado orden de venir y enseñarte, dice. And it says in verse 22 that Gabriel told them, I have heard your prayers as well, and I come to give you instruction. ¿Por qué? Why? Porque tú eres muy amado, le dice Dios. Because God, through the angel Gabriel, he told Daniel, you are highly esteemed, Daniel. Recuerden una cosa, hermanos, que la iglesia de Cristo es muy amada por Dios, muy amada I por want Dios. you to remember that the church of Jesus Christ is highly esteemed by God the Y Father. que tenemos que estar ahora sí orando. And that's why we must continue to be in prayer. Entonces comienza el ángel a revelarle las cosas que han de suceder pronto. So the angel Gabriel begins to reveal to Daniel things that are going to soon take place. Y empieza a decirle en el versículo 24, So now we pick it up from verse 24. 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado. 70 weeks are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin. ¿Verdad? 70 semanas, si nosotros multiplicamos 70 por 7 por 749 son 490 años. Remember, if we multiply these 70 weeks, each week is a period of 7 years. If we multiply 70 times 7, we get 490 years. Entonces en el versículo 25
In verse 25, dice, sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. verse 25, know and understand this. From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. Yo les voy a pedir un favor, hermanos. I'm going to ask you a favor this morning, Esta semana, this week. leamos el libro de Esdras y el libro de Nehemías. I want you to please read the book of Nehemiah and Ezra. ¿Cuántos lo pueden hacer conmigo? How many of you can join me in doing this? Esdras y Nehemías. I want you to read with me the book of Nehemiah and Ezra. ¿Por qué? Why? Porque de la salida para restaurar y edificar Jerusalén fue en el tiempo de Esdras y Nehemías. Because when it says in verse 25, from the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem, it's speaking in the times of Ezra and in the times of Nehemiah. Y tenemos que entender los tiempos And it's important for us to understand the times para poder nosotros ver hacia dónde el Señor nos está llevando hoy. so that we may be able to see today where is the Lord guiding us today. Si nunca has leído el libro de Esdras y de Nehemías porque te parece enfadoso, hoy son libros de los más importantes de todos. If you have never read the book of Nehemiah or Ezra because you find them somewhat boring and dull, today is the time to read them because it has to do with our times. El libro de Daniel, The book of Daniel, el libro de Apocalipsis the book of Revelation, y muchos otros contextos que se encuentran en diferentes libros and acerca de todo esto. many other books and contexts that are all connected to these times. Porque cuando la palabra del Señor aquí nos habla, hermanos, de 7 semanas y 62 semanas. Because when the word of the Lord here speaks to us about 70 weeks and 62 sevens, Porque 7 años y después habla de 483 años. remember these weeks are considered 7 years. Perdón, no, 483 años menos 7 años, ¿cuánto es? Now remember, Para los you matemáticos, subtract 70 from 483. 71, 471. ¿Ah? 76, ok, gracias. Entonces fíjense bien qué importante es esto, hermano. This is very important, brothers. ¿Verdad? El Señor nos está iluminando aquí con este pasaje y nos avienta a los libros de Esdras y Nehemías. The Lord here is enlightening us, and He's also taking us to the book of Ezra and Nehemiah. Porque Esdras sale, hermano, para reedificar Jerusalén, y no solamente para reedificar Jerusalén, sino que Zorobabel sale juntamente con ellos para reedificar el templo de Israel. So remember here, Ezra goes out to rebuild Jerusalem, and also Zerubbabel joins him in this rebuilding. Y luego sale Nehemías para edificar los muros de Jerusalén. And also Nehemiah goes out to re-edify as well the walls of Jerusalem. Y todavía Nehemías y Esdras se encuentran porque Esdras es un escriba. Now remember, in the midst of all this, Ezra still finds himself, remember, Ezra was a scribe. Y Nehemías da como un tipo de gobernador sobre Jerusalén. And remember, Nehemiah represents a type of a governor of Jerusalem. Pero se encuentran entre ellos y entonces comienzan a leer los libros de la ley y todo esto, y establecer. So they find each other, they begin to read the books of the law, and they begin to rebuild. ¿Verdad? Cuando en los libros de Esdras y Nehemías, When we see in the book of Ezra and Nehemiah, dice ahí, según los estudiosos que escriben arriba un numerito, according to the scholars that write small numbers, dicen que footnotes of small numbers, una diferencia de tiempo de 100 años. they say, these scholars say that there was a difference, a time lapse of 100 years. Pero yo no lo creo así porque se encontró Nehemías con Esdras, ¿verdad? But me, on a personal level, I don't believe there was 100 years because we can see clearly that Ezra and Nehemiah actually had an encounter. A ver, ¿cuántos están aburridos? How many of you this morning are bored? Es que les digo, los libros de Esdras y Nehemías a muchos les aburren, hermano. I say this because sadly the book of Ezra and Nehemiah bores some people. Tenemos que leerlos, hermano. Amen. We have to read these ¿Por books. qué?
Why? Porque ellos son, hermanos, los que representan la salida y la reconstrucción de Jerusalén y del nuevo templo y de los muros. Why? Because these books represent the coming out of captivity and the rebuilding of the walls and Jerusalem itself. Porque en el versículo 25 ahí de Daniel dice: saber pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. That's why we read again in verse 25, know and understand this, from the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointing one, the ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and trenches. Entonces grábese esto. Ok, en los tiempos de Esdras y de Nehemías se reconstruyó Jerusalén y el templo de Dios otra vez. I need you to remember this. In the times of Ezra and Nehemiah, Jerusalem was rebuilt, the temple and the walls. Y este era el segundo templo. Now remember, this temple that was rebuilt was the second temple. ¿Cuál fue el primer templo? What was the first temple? Salomón. The first temple was the temple of Solomon. Y el segundo, ¿quién lo reconstruyó? And the second temple, who rebuilt it? Zorobabel, Zerubbabel. ¿verdad? Lo construyó. He rebuilt this Y temple. el tercero, ¿quién lo construyó? And the third temple, who constructed it? Bueno, les voy a decir por qué. I'm Porque going to tell you why. Herodes el Grande construyó un templo para el pueblo de Israel. Remember, Herod the Great built a temple for the people of Para Israel. hacerle la barba al pueblo judío. Why? Because he was trying to win them over. Pero el pueblo judío no cuenta ese templo como el templo de Dios. But the Jewish people do not consider that temple as a temple of God. Ese fue el templo donde Jesús, que a los 12 años estaba él instruyendo a los maestros de la ley. In that temple that Herod built is where we find Jesus at the age of 12 years old when he was talking with the scribe and Pharisees. En el tiempo, en el periodo desde la restauración, desde que Nehemías salió en la restauración hasta la venida de Cristo, hermanos, en un periodo que se llama de los Ptolomeos. In the time that Ezra came out until the time of Jesus, there was a period of Un periodo de los Ptolomeos. Does anybody know how to say that in English? Ptolomeos? ¿Eso Well, qué es Ptolomeos? it's from another language, Ptolomeos. ¿Verdad? Entonces fue destruido el templo que hizo Zorobabel, que construyó Zorobabel. Now, during that time is when the temple that Zerubbabel built. Como los judíos no tenían templo, entonces Herodes el Grande les construyó un templo. Now, remember, in the times, it came to a time they didn't have a temple, and that's why Herod the Great built a temple for them. Y ese es el templo que Jesús dijo: miren esto, dice, no quedará piedra sobre piedra. Now, that temple that Herod built was the temple where Jesus told his disciples, you see this temple, not one stone will be left upon another stone. Y ahorita en este tiempo está ahí una mezquita musulmana. And right now, during this time, we can see a Muslim, what did I say, mezquita? Mosque? Ajá. How? Sí. Mosque. Y ahí Thank you. es donde se tiene que construir el templo de Israel. Now, right there, where the Islamic mosque is right there where the Jewish temple will be rebuilt Y se la estoy again. poniendo difícil al hermano, ¿verdad? Pero es que tenemos que hablar detalles muy importantes, hermanos, porque tenemos una vez más que meternos. ¿Cómo dije la palabra que era? Que tenemos que hacer ¿qué? Analizar. Analizar. Hable conmigo, diga conmigo, analizar. This Ahora. is why I told you this morning, we need to analyze of what's going on. Ahora, dígalo con convicción, yo soy un analista. Now, I want you to say this with conviction. I am an analyst. Ya, acuérdense que lo dijo delante de Dios. Remember, you said those words before the Lord. Entonces tenemos que analizar So remember, we need to analyze. las cosas que tienen que ver, hermano, con lo de Antifas y esto y aquello, lo que está sucediendo en nuestro país y en todo el mundo. What does all this have to do with Antiphas and everything that's going on in the world right now? Cuando yo me pongo a analizar bien, hermano, todos estos libros y poder ver las cosas del mundo, el Señor me va
una mejor vista de lo que está sucediendo. When I begin to analyze with everything that's going on and connect it to the books of the Bible, the Lord will give me more of an ample vision. Entonces tengo que analizar las cosas. This is why I have to analyze what's going on. Ya no hay tiempo que perder. I can't be losing time anymore. Dale 1 hora, 2 horas a analizar las cosas. Give yourself an hour, 2 hours to analyze what's going on. Usted me va a decir, hermano, ¿y usted cuánto tiempo dura analizando? You may ask me this morning, Pastor, how long do you spend analyzing Pues things? yo le voy a decir una cosa, yo duro 10 horas en mi trabajo todos los días y de esas 10 horas yo traigo mi earphone todo el tiempo analizando las cosas. I'm going to tell you right now, I work 10 hours a day, and in the midst of those 10 hours, I have my earpiece on, and I study at least, ¿cuántas horas pasó? 10. No, ¿cuántas horas estudia? ¿5? ¿4? Well, most of the 10 hours I'm analyzing all day. En verdad, se lo digo, usted así no puede ser. I'm telling you the truth. This really happens. Mi vida así hago mi trabajo responsablemente, escucho cuando me llaman, hago las cosas que me están diciendo, pero al mismo tiempo nunca dejo de analizar las cosas. This is how my daily life takes place. I work hard, I work very responsibly, but at the same time, I'm analyzing, and I even answer phone calls. Y digo yo, tengo que escuchar el libro de Nehemías, el libro de Esdras, el libro de Daniel, y escuche. And I say to myself, while I'm working, I need to listen the Bible readings of Nehemiah, Ezra, Revelation, Daniel, and I'm just constantly listening. Tengo que escuchar a los analistas de estos tiempos, lo que ellos están enseñando acerca de las cosas que están sucediendo alrededor. I have to listen to the analysts of these times, what they are saying, what they are teaching of the things that surround us. Y entonces Dios agarra todo este paquete, hermano, y te abre los ojos de muchas cosas que están sucediendo. So what the Lord does, the Lord gets this great package, and He opens our eyes to the things that are taking place. Entonces, desde el tiempo de la restauración de Jerusalén, hermanos, hasta el tiempo que Jesucristo vino, Since the time of the rebuilding of Jerusalem until the time where Jesus Christ came, pasaron, dice la palabra del Señor ahí, 7 semanas y 62 semanas. it says right here in verse 25, that lapse of time was 77 and 62 7 weeks. Y eso es 483 años. Now, if we add all this up, the sum is 483 years. ¿Verdad? Y entonces recuerde que en la palabra, la historia nos dice que en el tiempo desde Malaquías hasta Mateo, desde que se abrió el Nuevo Testamento, hay un transcurso aproximadamente de 420 años. Remember, we learn in history that from the time of Malachi to the time of the Gospel of Matthew, there's a lapse of 400 years. Y que Dios no se estaba manifestando ni siquiera a través de profetas, ni siquiera a través de Urim Tumim, ni siquiera a través de cualquier cosa se estaba manifestando Dios. Now, during those 400 years that are called the silent years, is because God was not speaking to His people through prophets, through dreams, or through any of those. Bueno, el hermano me adelantó la palabra, por eso se le llama el tiempo de silencio. That's why, perdón, pastor. That's why those 400 years are called the 4 years of silence. ¿Cómo se le llama? El tiempo de silencio. ¿De quién? De Dios, hermano. 400 years of silence, that lapse of time is called. Pero ahora todo esto que estamos leyendo ahorita, But everything that we're reading right now, se ha cumplido it has been fulfilled. menos una semana. All these weeks have been fulfilled except one of the weeks of the 70 have not been Porque se fulfilled. han cumplido 483 años de esta palabra. Remember, this word here that Gabriel gave to Daniel, 483 years of it has been fulfilled. Pero faltan 7 años que se cumplan de esta palabra, But remember- de las 70 semanas. Remember, from these 70 weeks, we're now awaiting the last week, which is a total of 7 years. ¿Y qué va a suceder en la última semana? Now, let me ask you this morning, what will take place in this last week of 7 Usted va a decir, years? pero hermano, ahorita desde que vino Cristo, ahora ya han pasado más de 2000 años. You may say to yourself, well, Pastor, since Jesus came until now, a little bit over 2,000 years have gone by. Sí, porque en ese tiempo en el cual vivimos nosotros estamos notando a través de la palabra de Dios que es
es un espacio de gracia que el Señor ha derramado sobre el mundo entero. From this time right here, from this, and after the 483 years, we're living in this lapse of time, this gap theory of grace. Por eso se dice que Dios no tiene un tiempo específico cuando la iglesia será arrebatada. This is why God has not specified a time where the church will be raptured away. Ni tampoco tiene un tiempo específico cuando la gran tribulación va a empezar. God also did not specify either when the great tribulation will begin to take place. Porque el arrebatamiento de la iglesia, la apostasía de la iglesia y la venida del anticristo, hermano, van a ser algo espontáneo donde los tres van a chocar juntos. Because the rapture of the church, the apostasy of the church, the appearing of the Antichrist will happen simultaneously. Pero el Señor sí nos da detalles cómo van a ser todo esto de la gran tribulación. But the Lord does give us details of how the great tribulation will take place. Y les voy a decir una cosa, hermanos, díganme, una pregunta les voy a decir. I'm going to ask you something this morning. ¿Ustedes creen que Estados Unidos podría llegar a ser comunista? Do you ever think that the United States of America can become communist? O sea, un país tan grande, un país tan tremendo, con una ideología capitalista, con una ideología demócrata, hermanos que tanto tiempo se han esforzado para sostener aquello. Do you guys think this great country of the United States, with their idealism and capitalism that they have worked so hard to sustain, do you believe that one day they could become communists? ¿Creen ustedes que Estados Unidos pudiera hacerse aliado de Rusia? Do you ever think that the United States can become allies with Russia? ¿Y que pudiera ser aliado de Cuba? That the United States can become allies with Cuba? Parece imposible, Now, this seems impossible, pero ya se están abriendo las puertas. but those doors are beginning to open already. El que abre puertas The one who opens doors, deja entrar al diablo, hermanos. he allows the devil himself Las to come cosas right in. están sucediendo ya. Whoever opens doors allows the devil to come right in. The Por things eso, are already taking place. Esa es la razón que le estoy diciendo, analicemos. This is why I tell you this morning, we need to analyze, ¿Verdad? Y dice, no se mezcle política con religión. Some people say, we shouldn't mix politics with religion. Pues les voy a decir una cosa, en las ideologías, hermano, nosotros podemos hablar de ideologías aquí entre nosotros porque la palabra hablaba de muchas ideologías también. Now these are all ideologies, and we as a church are allowed to speak about these ideologies that are taking place. Y les voy a decir también que todos aquellos que están en eminencia, gobernadores, hermanos, presidentes, y todo lo que está a cargo del gobierno no es el puesto de ellos. Now let me remind you that all these people in positions of power, governors, presidents, they're not in power because of them themselves. Ellos no son los que se pusieron ahí. Remember, these powers, these people did not place themselves in those important positions. La palabra del Señor dice que Dios es el que quita y pone reyes. Why do I say that? Because the word of the Lord tells us it is the Lord who places kings and removes kings. Porque Dios dio la oportunidad que se abra la puerta, hermanos, para poder preparar el camino de lo que es la 70ª semana. What the Lord is doing here, He's allowing certain doors to be open for preparation of the last week that will be taking place. Entonces el Señor está agarrando los pensamientos del diablo, porque el diablo es el que está gobernando sobre todo aquel que está haciendo lo malo. So what the Lord is doing, He's giving the devils his own thoughts, because these devilish thoughts are in all these people in power. Y Dios a través de todo eso va a hacer que su palabra venga, hermano, a un cumplimiento perfecto. Now all of this, even though it's taking place, God is going to use that for His word to be fulfilled in perfection. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Now I ask you again, what is the abomination of desolation? La abominación desoladora es la que va a gobernar en la 70ª semana. Now remember,
the abomination of desolation is the one that will govern in the 70th week of Daniel. ¿Verdad? En la semana número 70. In the 70th week, he will govern. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor así en el versículo 26. Look at Daniel 9 and verse 26. ¿Está conmigo? Are you with me this morning? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verse 26. After the 62 sevens, the anointed one will be put to death and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood. Recuerden una cosa lo que yo voy a leer ahorita. Remember what I'm about to read right now. En el versículo 26b Look at the last part of verse 26. está haciendo una sintetización de lo que sigue ahorita. Well, verse 26, it's being synthesized of what's taking place. Y está haciendo una sintetización de toda la vida del anticristo durante la semana 70. Now remember, what's going on in verse 26, all the scriptures are being connected of what's happening and what will happen with the Antichrist. Dice el versículo 27. Look at verse 27 now. Porque ahora nos va a iluminar como lo que va a ser, ¿verdad? Verdaderamente. Now this verse is going to enlighten us of what the Antichrist will actually do. Porque en el versículo 26b, cuando dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Because the second part of verse 26, where it says, the people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary, the end will come like a flood. En esa palabra, si nosotros nos ponemos a desmenuzar cada palabra, Now, in that word, if we all begin to break down this part of the scripture, y añadir todos los contextos bíblicos que caben sobre esta palabra, and we begin to add all the other scriptures that have to do with this verse 26. entonces vamos a poder hacer un resumen de lo que es la semana 70. So what we can end up doing is getting a summary of the 70th week of Daniel. Y ahorita solamente vamos a tocar un poco superficialmente de la semana 70. Now, right now, we're just going to touch lightly on the 70th week of Dice el Daniel. versículo 27. Now look at verse 27. Y por otra semana, ahí está la semana 70, diga la semana 70. Say with me, the 70th week, we can see it in verse Si yo fuera 27. usted ahí en su Biblia, yo le pondría ahí semana 70. If you want, in verse 27, you can write on your Bible right there, the 70th O le week. pusiera la tribulación. Or you can write down the tribulation. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. It says, verse 27, he will confirm a covenant with many. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. In the middle of the 7, he will put an end to the sacrifice. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. And at the temple, he will set up an abomination that causes desolation, Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. until the end that is decreed is poured out on him. Entonces lo que está diciendo ahí, que ahorita vamos a mirar estos puntos, hermanos. What it's saying right here, but we're going to look more closely to these points. Dice que el anticristo va a hacer pacto, dice, con muchos y principalmente con el pueblo de Israel. It says right here, verse 27, that the Antichrist will make a covenant with many and especially with his people Israel. Él va a hacer pacto, él viene para hacer paz. ¿Ustedes cuántos han visto acerca de los 4 caballos del Apocalipsis? The Antichrist is coming supposedly to make peace. He's coming to make a covenant. How many of you have seen the 4 horsemen of the book of Revelation? Acuérdense que Cristo viene en un caballo blanco Remember that Christ Jesus will be coming on a white horse, y su iglesia viene con él, and his church will come with him. porque su iglesia ya fue arrebatada. Why? Because his church already has been raptured. No podemos confundir el caballo blanco en el cual Cristo viene con los 4 caballos, con el caballo blanco de los 4 del Apocalipsis. Let us not confuse the white horse that Jesus will ride on
with the white horse of Revelation chapter 6. Porque en medio de todo esto, de lo que está sucediendo, donde el mundo está necesitado de la paz, Because right now, with everything that is going on, and the world is in great need of peace. el mundo va a caer en una situación que va a necesitar un líder mundial. What's going to end up happening is that the world is going to end up falling into desperation, and they're going to need a leader that can bring them peace. Lo cual ahorita ya todos los países están trabajando este asunto que le han puesto por nombre Nuevo Orden Mundial. That's why many countries already are getting together and they're analyzing this, they're talking about it, and that is what is called the New World Order. Para los que no saben, en el dólar ahí está ya todo apuntado, hermanos. For those of you that don't know, in the dollar bill, you can see a lot of these signs. and Abajo stuff. de la pirámide ahí dice Nuevo Orden Mundial. If you see your $1 bill behind it, under the pyramid, it says in Latin, it says a New World Order. Las flechas, All the arrows that you see there, las hojas de los laureles, all you can see the leaves of the trees and all that. las rayas de las banderas, With the stripes of the flag, el all número that. de las estrellas, All the many stars los counted. escalones de las pirámides All you can see the pyramids and what have you. y otras cosas, todos te dan el número 13. Now all these, if you look at your dollar bill behind, all this has an amount of 13. Porque el número 13 es un número de rebelión. Remember, the number 13 represents rebellion. Y arriba de la pirámide, después del número 13, está el ojo que todo lo ve. Now remember, if you see in the back of the dollar bill, on top of the pyramid, you'll see that eye that sees all Que things. ese es el ojo del anticristo, Remember, that eye right there is the eye of the Antichrist. que no todo lo ve. And let me clarify that he cannot see all things. Porque el que todo lo ve es Dios Because the Todopoderoso. only one that can see all things is God Almighty. Pero ¿por qué lo ponen arriba al anticristo? But why do they put that eye there on top of the pyramid, the Antichrist? Porque el anticristo Because the Antichrist, se sentará en el templo de Jerusalén como si él fuera Dios. he himself will sit in the temple in ¿Está Jerusalem conmigo? as if he was God himself. O ya se enfadó, hermano. Now, are you still with me, or are you getting kind of bored this morning? Entonces es muy importante esto. Mire, usted si le está dando sueño, agarre la Biblia y conéctese con la palabra para que pueda el Señor despertar a aquellos, como echándole agua a los ojos así, ¿verdad? If you start getting sleepy, do what you got to do to wake up. ¿Está conmigo? Splash water on your trouble. Dice la palabra del Señor en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Let us read verse 27 one more time. He will confirm a covenant with many for 1/7. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. Entonces, cuando usted vea en las noticias, cuando veamos nosotros en Jerusalén que se empieza la construcción del templo, Now, let me remind you, please, when you begin to see in the news, when there's a new temple beginning to be built in Jerusalem, que antes duraban 20, 40 años para construir un templo, pero que ahora lo pueden construir, hermanos, en medio de un año. remember in the past they used to last 20, 30 years building a temple, but now with this technology they can only last up to 1 year to Y build a luego temple. con cosas tan apresuradas que ya quieren templo, lo pueden construir en meses. Lo pueden- Especially right now with all these events that are taking place, they can build the temple quick and fast. Cuando usted vea que se comienza a construir el templo de Jerusalén, When you begin to see that third temple already starting to be built in Jerusalem, entonces, hermano, la iglesia se va y el anticristo se va a asomar al mundo entero. that is when the church will be raptured away and the Antichrist will be manifested. No sabemos cuándo, no hay tiempo, We don't know when exactly this will take place. pero dice la palabra del Señor que el anticristo, hermanos, The word of the Lord tells us that the Antichrist, por la mitad de la semana, in the half of the 70th week, que son 3 años y medio, which if you cut in half 7 years, that gives us 3.5 years. porque en una semana son 7 años. Remember, when it speaks about weeks in the book of Daniel, 1 week represents 7 Y years. por eso teológicamente se ha dividido en 3 años y medio, 3 años y medio que se le ha dicho la tribulación y la gran tribulación. That's why in theological terms, the 7 years of the tribulation has been split into 3.5 years of tribulation
and 3.5 years of great tribulation. Pero la tribulación va a ser, hermano, un tiempo donde el anticristo va a tomar su gobierno. Now remember, in the first 3.5 years is when the Antichrist will begin to govern. Y entonces todos los ejércitos y todos los países y todos los gobiernos y todos los antifas se van a someter al anticristo. And this is why when that begins to take place, all the armies, the nations, and many people in government will unite themselves with the Antichrist. Los homosexuales, las feministas se van a someter al anticristo. All the feminists, homosexuals, all of them will unite themselves with the Antichrist. Todos aquellos que están siendo manipulados por demonios se van a someter al anticristo. All those people who are being manipulated by demons will also submit themselves to the Antichrist. ¿Por qué? Why? Porque ya el engaño ya ha caído sobre ellos. Why? Because deceitfulness has already fallen upon them. Porque son parte de una abominación delante de Dios. Because all this is a part of the abomination before the Lord. Pero va a haber mucha gente, hermanos, que va a acrecentar su fe en Cristo. But a lot of people in the midst of all this, there will be many people also that their faith will continue Y to ellos van grow. a tener que andarse escondiendo por todos lados. Sadly, these people during these times, even though they have faith, they have to be hiding themselves in different places. Digo ellos porque yo no me pienso quedar, ¿eh? Now I say them because I have no intentions of staying back. ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros entendamos bien This is why it's important for us to understand clearly estas cosas, ¿verdad? these things here. Dice la palabra del Señor que a la mitad de la semana Now it says right here in verse 27 that at the middle of the week, cesará el sacrificio y la ofrenda. it says right here, he will put an end to sacrifice and the offering. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que ya hay un templo construido, That only tells us that by that time there will already be a temple built. donde el pueblo judío ya desde el principio de que se construyó el templo de Jerusalén, hermanos, comenzaron a hacer sacrificios de ovejas. This tells us that since the beginning of this third temple, the Jewish people will already begun to start giving lamb offerings. ¿Por qué? Porque ellos quieren proseguir adelante con el sacrificio y no creer, ¿verdad?, en lo que ya se hizo en la cruz de Cristo. Why will these Jewish people sadly continue to offer animals? Why? Because they still want to be stubborn and not believe in the sacrificial death of Jesus Y Christ. cuando venga el anticristo, And when the Antichrist arrives, que van a creer que es un gran guerrero, they're going to believe that the Antichrist is a great warrior. un gran gobernador. They're going to believe that he's going to be a great governor. Muchos de ellos van a decir, aquí está nuestro Cristo. A lot of them will say, here is our Christ. Muchos judíos van a creer que ese es Cristo, el ungido de Dios. Many Jewish people will sadly believe that the Antichrist is the true Christ, the anointed one. Y lo van a adorar. And they will worship him. Pero va a haber un remanente. But there will be a remnant. Cuando dice remanente, When I say remnant, es un pueblo pequeño it's a small group of people que va a huir de Jerusalén. that they will flee from Jerusalem. Y hay lugares que son lugares de refugio que Dios va a tener preparados para esos creyentes. Now, there is going to be some places already prepared by God, places of refuge for these people that will flee. Vamos a mirar qué va a hacer el anticristo durante cuando él llegue a Jerusalén. Let's see what the Antichrist will begin to do when he arrives to Jerusalem. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Go with me to 2 Thessalonians Chapter 2. chapter 2, Capítulo 2. 2 Thessalonians, and we're looking at chapter 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. I want us to read verses 3 and 4. ¿Está conmigo? Are you with me this Dice, morning? nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,
O sea, está diciendo que la iglesia no va a ser arrebatada hasta que venga la apostasía y sea manifiesto el hijo del pecado, ¿verdad? Entonces, por eso le dije que las tres cosas van a tener como un encuentro en un tiempo. Now remember that the church will not be raptured away until the Antichrist comes and we begin to see these things take place. ¿Verdad? Entonces va a ser un choque donde la iglesia va a desaparecer y se va a hacer un desastre en el mundo entero. Now, when the church of God is snatched away, raptured away, disaster will fall upon this world. Los gobernadores se van a quedar sorprendidos. All the governors will be amazed. Todos los movimientos que se han levantado, hermanos, se van a quedar sorprendidos. Every movement that has emerged, every movement, they too will be amazed. Todos aquellos que se han levantado en falsas guerrillas se van a quedar sorprendidos. All these people that have emerged in false wars, they'll be amazed themselves. Y si es posible que crean que ovnis y extraterrestres vinieron por toda esa gente. Sadly, when the church is raptured away, there will be some people that will believe that it was UFOs or aliens that snatched these people away. Pero la palabra del Señor dice no creas, no te dejes engañar de ninguna de estas That's cosas. why we read in verse 3, it says, do not let anyone deceive you. En el versículo 4, Let us read verse 4. aquí nos va a decir qué es la abominación desoladora. In verse 4, it explains to us clearly what the Please sit abomination down, sir. Sit down. of desolation Brother. is. La desoladora. The verse 4 will clear to us what the abomination of desolation is. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Let us read verse 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Verse 4 says, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. So that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Ahí tomen control ustedes, por favor, y en el nombre de Jesús reprendemos toda obra perversa del enemigo. You want to sit down or you want to leave? Háblenle a Mitris que le Sit eche down, la mano. yes. We love you, man. But please sit down, okay? Okay, dice la palabra del Señor. The word of the Hermanos, Lord says, en el versículo 4, in verse 4 again, let us read verse 4 one more el time. anticristo The Antichrist, se levantará, dice, todo lo que se llame Dios, he will exalt himself over everything that is called God, ¿verdad? O que sea cosa de culto. or everything that has to do with worship. Dice, él se sentará en el templo de Dios. Now remember, the last part of verse 4 says, so that he sets himself upon God's temple, Haciéndose pasar por Dios. proclaiming himself to be God. Entonces, aquí nosotros encontramos, hermanos, la clave de lo que nos dice el libro de Daniel. So right here we can see the key of what Daniel is speaking of. La abominación desoladora. Remember, this is what we're talking about, the abomination of desolation. Ahorita vamos a mirar cuál es. Now we're going to see clearly what that really is. Porque aparte del anticristo, que él no está en todo lugar. Now remember, the Antichrist is not in every place. Porque claro que él va a andar en diferentes países, en diferentes lugares. Remember, he will be in different places, different countries, one country at a time. Pero él va a poner en el templo de Dios But in the temple of God, he will y place, en diferentes lugares. and in other places as well. Y posiblemente a través de muchos programas virtuales. He might even use many virtual programs in Va a technology poner now. su imagen. What he's gonna eventually end up doing, he's gonna rise up his image Para que sea adorado. so that he can be worshipped. Entonces estamos de acuerdo ahí que en el versículo 4 dice que se va a sentar en el templo de Dios. Now remember, verse 4 ¿Está tells conmigo? us that he will sit himself in the temple of God. Are you with me? Hermano, ¿le interesa este tema? Let me ask you this morning, are you interested in this subject? Es muy this morning? importante. This is a very important subject. Aquí en este tema In this subject that we're talking this morning, está tu vida o tu muerte. your life or your death.
is here. ¿Sabía usted? Did you know that? ¿Sabía usted, hermano, Did you know, brethren? que el espíritu del anticristo ya está aquí? Did you know that the spirit of the Antichrist is already at work? El espíritu del anticristo se ha presentado desde los principios del tiempo. Remember, the spirit of the Antichrist has been moving since the beginning of times. Y en el tiempo de la gracia se ha manifestado tremendamente. Now, in these last days, in the dispensation of grace, we can see it that it has been moving harder and stronger. Pero en este tiempo But in these times, se está sobre manifestando de una manera but tremenda. now, then during these times now, in these last days, is beginning to manifest itself in different ways. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros, hermanos, el poder That's para poder discernir. That's why we need that power to be able to discern. Por eso necesitamos conocerlo, por eso necesitamos entender, We need to understand what's going on about the Antichrist. We need to know. movernos en la palabra de Dios. We need to move our lives according to the Word of God. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice aquí. Remember, the Word of God is a lamp unto our feet. Y yo necesito estar al tanto en ella. And I gotta delve in God's Word. ¿Verdad? No solamente andar ahí, ay, me siento así, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y toda la vida estarlo repitiendo ese texto. I cannot waste my life away by just saying Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Y eso es bueno, And that, don't get me wrong, that is good. pero es palabra de Dios. But remember, that is also the Word of God. Pero si todo el tiempo vamos a estar sobre peleando, hermano, como si estuviéramos caídos todo el tiempo, But if we're just going to cling on to that, like if we're always weak, como si la palabra del Señor nos llevara arrastrando, ¿verdad? sometimes we pretend we act like the Word of God is dragging us. No, y lo que tiene que ser que la palabra del Señor ya nos capacitó para ser poderosos en Cristo Jesús. Remember, we must remember that the Word of God already has equipped us Y to be mighty in the Lord Jesus Christ. escalar lo siguiente de la montaña para poder llegar a un conocimiento más amplio de las cosas que están sucediendo hoy. We need to elevate ourselves like when you climb a mountain so that we can have more discernment of what's going on. Es como aquellos que están en el ejército, hermano, y que, ok, para que puedas agarrar el próximo rank, ¿cómo se dice rank, verdad? Rango, ¿verdad? Vas a tener que hacer esto. It's like all these men and women in the military that want to receive or be promoted to another rank. They tell them, okay, you want another rank? You must do this, you must do that. Pero si no lo logras, te vas a quedar en el mismo rango de donde empezaste. But they also tell them and they warn them, if you don't accomplish that, you will remain in the rank that you are now in. ¿Y cómo lo voy a lograr, hermano? And how is it that we can accomplish En this? la palabra de Dios. How? In the Word of God. ¿Cómo lo voy a lograr? How am I going to accomplish this? Alimentándome de la palabra de Dios. Feeding myself with God's Word. ¿Cómo voy a lograr vencer a Satanás How am I y gonna- a todos los how am I gonna ataques que vengan contra mí? To overcome Satan and all his demons. En el conocimiento de la palabra de In Dios. the knowledge of the Word of God. Entre más conocimiento de la palabra de Dios tengo, The more knowledge that I have of God's Word, más poder en contra del diablo. more power I will have against the enemy. Más poder en contra de los dardos de Satanás. I will have more power against the fiery darts of Y the tengo devil. que salir del hoyo, And I have to come out of that pit. reforzarme. I have to make an effort. Tengo que ser una persona menos, escuche bien la palabra, menos sentimental. I have to be a person that's less sentimental. Tengo que aprender a dejar los sentimientos a un lado, fuera sentimientos. I have to learn to grab my sentiments and my feelings and put them to the side. Sin dejar de amar como el Señor me lo está But diciendo. at the same time, continue to love. The Lord has instructed me in His Word. ¿Usted cree que lo que yo le dije a la persona que entró ahorita fue malo? Now let me ask you a question. Do you think the person that came inside right now, was he an evil person? ¿Y cuándo me ha visto, me ha escuchado usted hablar de esa manera? When have you ever heard me speaking in Lo that que manner? pasa, hermano, que muchas veces mucha gente viene posesionada por espíritus inmundos. Now what we need to understand is that many people that walk through that door, they come possessed in Y evil spirits. ningún espíritu del mundo tenemos que permitir que nos quite la atención y que nos arranque lo que Dios quiere enseñarnos hoy. We cannot allow any foul spirit
to distract us from what we're learning today. Se le invita a sentarse, se le invita a permanecer, pero si no, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? We invite people, come in, sit down, listen, but if they don't want to, they need to leave in the name of Jesus. Aquí toda gente es venida, todo color, toda raza, todos son bienvenidos. Here in this church, every color of skin, every nation, every person is welcome. Pero no vamos a permitir al espíritu del anticristo que venga y nos tumbe lo que tenemos que aprender But hoy. we are not going to allow the spirit of the Antichrist to strike down what we're learning today. En Apocalipsis capítulo 13, vaya conmigo ahí. Revelation chapter 13. Go with me to the book of Revelation in chapter 13. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. The word of the Lord says, Revelation 13 and verse 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Revelation 13:4. People worship the dragon because he had given authority to the beast, and they also worship the beast and asked, who is like the beast? Who can wage war against it? El dragón es Satanás y la bestia es el anticristo. En el versículo 5. Remember, the dragon is Satan and the beast is the Antichrist. Let us look at verse 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Revelation 13 and verse 5. The beast was given a mouth to utter proud words and to utter blasphemies and to exercise its authority for 42 months. ¿Cuánto es 42 meses? Let me ask you, how long is 42 months? Si yo fuera usted, le ponía una rayita y le pusiera 3 años y medio. 3.5 If you años. want, right next to verse 5, you could write 3.5 years equals 42 months. A 42 meses el anticristo puede hacer lo que se le dé la gana. For 42 months, the Antichrist was given full authority to do whatever he wants. Pero va a hacer las cosas que se le dé la gana bajo el fuego impactante de Dios. Now remember, he's going to do whatever he wants to do, but under the fire and the permission of Almighty Que God. si las copas de ira de Dios empiezan en los próximos 3 años y medio, hermano, Dios no va a permitirle al anticristo que haga totalmente todo lo que tiene planeado. Because remember, there's still some bowls of wrath that need to be poured out. That is why he's not going to allow him to just do completely what he wants. Porque aún así, al que rige es Dios. Because remember, in the midst of all this, the one that still governs sovereignly is God. Porque por eso dice que se le dio autoridad. That's why we read in the scripture that the beast was given authority. Porque sobre muchas cosas no tendrá autoridad. Because upon many things he will not have authority. Dice la palabra que él no tendrá autoridad, dice, sobre los siervos de Dios. The Bible tells us that the beast will not have authority La palabra del on Señor the dice, ministers of God. aquellos que se van a convertir en la gran tribulación, hermanos, aquellos no podrán ser tocados por el anticristo de maneras espirituales. Now, all those that get converted during the Great Tribulation, the Antichrist will not be able to touch them in a spiritual sense. Cuando hablamos de maneras espirituales, estoy diciendo que el anticristo no podrá, hermanos, controlar las mentalidades de esas personas. When I say that these newborn Christians in the tribulation, that the Antichrist will not be able to touch them spiritually, I'm saying that their minds will not be governed by him. Pero físicamente sí podrá cortarles la cabeza. But remember, physically speaking, not spiritually, physically, they will be allowed to be beheaded. Y le voy a decir que van a morir millones. And I'm going to tell you right now, millions will die. Y entre ellos van a haber muchos cristianos que se quedaron, hermanos, en el tiempo de la tribulación. And in the midst of these millions that stay behind will be many Christians that stay behind. Porque muchos cristianos juegan todavía con el adulterio, con la brujería, con la idolatría, con muchas cosas juegan. Sadly, today there are many Christians that are still playing with and they're flirting with idolatry, with adultery, and many things of that nature. Muchos cristianos son tan sentimentales, hermano, que no les puedes tocar un punto porque se derriten como la cera en el fuego. Many of these Christians, you can't even touch hard biblical points because as soon as you touch them, they begin to melt like the wax of the candle. Nosotros los cristianos estamos siendo hechos por Dios, pasados por fuego, hermanos, para que soportemos
fuego de Dios. Us as Christians, God many times puts us through the fire so that we may be able to endure real fire. ¿Y qué es lo que quiere Dios sacar de nosotros a través de todo este fuego? Templanza. What does God want to bring out of us during these troubles? Temperance. ¿Y qué ocasiona la templanza? What causes temperance? La templanza hace que nosotros venzamos todo sentimentalismo. Temperance allows us to overcome all our feelings and sentiments. El sentimentalismo va a ser, mis hermanos, una puerta abierta para que el anticristo tome control de muchas almas. All those feelings is something that the Antichrist will use. All those sentiments he'll use so that he can control the souls. Si ahorita el espíritu del anticristo, que solamente está el espíritu del anticristo en la tierra. Now remember, as we speak right now, just the spirit of the Antichrist is here on earth. Ya ha controlado la mentalidad de muchas personas. Remember, sadly, just the spirit alone of the Antichrist is already controlling the minds of De Christians. pastores. It's controlling the minds of pastors. Ahora, ¿qué será cuando venga aquí el mero anticristo? Now, can you imagine when the Antichrist physically is manifested? Hermano, muchos nomás en cuanto miren su figura o que miren su, ¿cómo se dice la palabra esa? No estatua, sino lo otro. Su imagen, van a caer postrados. Now remember, many people, as soon as they see his image or his figure, they're going to be prostrate before him. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Revelation 13 and verse 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. It says, it opened its mouth to blaspheme God and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. Recuerde que aquí en este pasaje está sentado en el templo de Dios. Remember, during this passage that we just read, he's sitting in the temple of Cuando usted God. esté leyendo ese pasaje, So whenever you read these passages, imagínenselo, pero no lo adoren. I need you to imagine what's taking place, but don't worship him. Que está sentado en el templo y está diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. You need to imagine and see clearly that here he's already sitting in the temple and he's saying, I am God. I am God. Y dice la palabra del Señor, hermano, And the word of the Lord tells us en el versículo 7, in verse 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. it was given power to wage war against God's holy people and to conquer them. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. And it was given authority over every tribe, people, language, and nation. Recuerde que cuando habla guerra contra los santos se está refiriendo al pueblo de Israel más que todas las cosas. Remember, when it says here that it was waging war against God's holy people, it's speaking more about Israel. El 8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Verse 8, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the Lamb's book of life. Y si su nombre está escrito en el libro de la vida, dale gracias a Dios, porque Dios escribió su nombre en el libro de la vida. Now let me tell you this morning, if your name is found written in the book of life, thank God this morning that He wrote your name in the book of Gloria a life. Dios, ¿cuánto dan gloria a Glory Dios? to God for that. Praise Dale un God. aplauso fuerte al Give the Señor, Lord a hand clap for that. porque no tenemos que atravesar todo esto. Thank God that we have no need of going through all this. En el versículo 9, Now in verse 9, si alguno tiene oído, oiga, it says, whoever has ears, let them hear. sea dócil en escuchar la palabra de Dios. We need to be sensitive and docile to listen. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Look at verse 10. If anyone is to go into captivity they will go. If anyone is to be killed with the sword they will be killed. Miren, les voy a decir algo. Hagan ustedes, quédense como están, no importa. Pero yo, en mi punto de vista, yo ya tomé esto para mí. Okay, I'm going to tell you something very important this morning. You can remain in your own theological position, but I have already taken this in a personal level for me. Y al mirar todos esos vestidos de armies ya y ya están preparándose para
un ataque terrorista en Estados Unidos? Because everything I've been seeing, all these people waging war, dressing with their military, getting ready to start another war in the United States. Le pregunté al Señor, Señor, ¿le compro una pistola o una metralleta? No. I went into prayer and I asked the Lord. I asked him, Lord, do I buy myself a handgun or do I buy myself a machine gun? Pero cuando el Señor me dice aquí, mira, dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. And when I see right here in the second part of verse 10, if anyone is to be killed with the sword they will be killed. Y me dice el Señor, aquí lo importante es la fe y la paciencia. The Lord answered me and said, what is important here above guns is patience and faith. Pero si no puedes orar, But if you're someone that cannot pray, cómprate una pistola. buy yourself a gun. ¿Ok? Eso nomás es mi punto de vista. I'm just giving you my point of view and advice. If you're a person that doesn't want to pray, buy yourself a gun. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Look at verse 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Verse 11. Then I saw a second beast coming out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. Entonces tenemos nosotros, hermanos, tenemos al dragón que es Satanás, Now remember, the dragon represents Satan. a la primera bestia que es el anticristo, The first beast represents the Antichrist. y ahora tenemos otra bestia que es el falso profeta. And now we have another beast here that represents the false prophet. Porque miren cuál es el trabajo del falso profeta. Because look at how the false prophet is going to be working. En el versículo 12, Look at verse 12. y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. It exercised all the authority of the first beast on its behalf. O sea, el anticristo le da autoridad al falso profeta en todo lo que el anticristo puede hacer. Remember, the Antichrist will give authority to the beast in everything that the Antichrist will be able to do. Y dice la palabra del Señor, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Let us read verse 12 one more time carefully. It says, it exercised all the authority of the first beast on its behalf and made the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Look at verse 13. And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Verse 14. Because of the signs it was given, power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Verse 15. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast. O sea, que va a estar el retrato de la bestia, In other words, only the picture of the beast will be que there. va a estar hablando. In other words, only the picture of the beast is the one that's going to be talking. Mátenme a Pancho, It's going to say, kill this person for me, o mátenme a Shencha, or kill that other person for que me, no quiere adorar. because they don't want to worship this image. Dice aquí, ¿sí lo dice o no? Does it say this or not? En el versículo 16. In verse 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Verse 16. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verse 17, so that they could not buy or sell unless they had the mark,
which is the name of the beast or the number of his name. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número de hombre, su número es 666. Verse 18, this calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and that number is 666. Ahora, este es el trabajo del falso profeta. Now remember, this will be the working of the false prophet, Pero el espíritu del anticristo but the spirit of the Antichrist ya anda moviendo a muchos en la preparación de la venida del anticristo. is already moving a lot of people now in preparation of the manifestation of the Y Antichrist. aunque lo digan que no, aunque traten de esconder las cosas, hermano, ya el Señor ya nos lo reveló. And even if these people in power, they may deny it, they may say no, God already has revealed to us that this is taking place. Porque jamás yo voy a recibir una vacuna de un genocida. Now remember, I will never receive the vaccine from a person who has practiced genocide. ¿Qué es un genocida? What is a person that practices genocide? Alguien que está pensando la manera de cómo matar mucha gente. A genocide person is somebody who's thinking of a way to eliminate human beings, people. El espíritu de Hitler. In other words, that's like the spirit of Hitler. Él era un genocida. That Hitler was also somebody who practiced genocide. Aquellos que se encargan de matar a tanto niño en San Francisco sacaron 35,000 niños de los túneles de San Francisco. Like what happened in San Francisco, they removed 35,000 children from the tunnels in San Francisco. En Nueva York, en otros lugares han sacado muchos niños. And that had also taken place in New York and in other places. Genocidas. They're genocides. No podemos nosotros, hermanos, hacer la voluntad de personas que piensan de esa manera. We cannot do the will of people that have this mentality. ¿Verdad? En todos los países donde Bill Gates ha ido con sus vacunas, ha muerto gente por causa de las vacunas. Sadly, to every country that Bill Gates has visited with his vaccines, people have died in those countries. En sus pensamientos ellos quieren curar una enfermedad. Supposedly, in their minds, what they want to cure some sickness. Pero él lo ha dicho con su propia boca, ha dicho que debemos de hacer el número de gente en el mundo más pequeño. But Bill Gates himself has said with his own words and mouth that he wants to depopularize the human race. Sí, porque ya no cabemos. Why? Because Earth can't hold us any longer. Cuando toda la gente de Estados Unidos, Now remember, when every person in the United States, si se pusieran todos en el estado de Texas, todos cabríamos ahí. now remember, if every human being that lives in the U.S. will all move to the state of Texas, we would all fit in that state. Entonces sí hay un derecho que nosotros podemos tener, que ellos nos los van a quitar, hermanos, y que ellos no quieren hacer su voluntad por causa del espíritu del anticristo. Now remember, there is a right that we do have, and they want to remove that right that we have, and that's because of the spirit of the Antichrist. Que si quieres viajar, te la tienes que poner. And they're starting to say, if you want to travel, you're going to have to get this vaccine. Pues no viajo, no tengo que viajar. Then my response to that is, then I won't take a trip. I don't have to travel. Que si quieres mirarte con otros pastores de afuera, te la tienes que poner, porque ya no va a haber internet, ya no va a haber Twitter, ya no va a haber todos los medios para comunicación. Basically, what they're trying to say is, well, they're going to be removing Twitter, they're going to be removing Facebook, and if you want to travel to see other pastors live, you're going to have to get this vaccine. Pero se les olvida una cosa, tenemos al Espíritu Santo y a la oración, que Él, hermano, puede hacernos comunicarnos. But they're forgetting one important thing. We have the Holy Spirit that can connect us all. Yo no necesito nada de lugares virtuales para poder, hermanos, predicar, para poder enseñar. Tengo aquí mucha gente alrededor para predicar. I'll tell you right now, I don't need virtual technology to be able to preach and teach. I'm surrounded by many people that are willing to listen. Porque ya para ahorita ellos ya conocen toda tu vida a través de todos esos medios, conocen toda tu vida, ya la conocen. Sadly, through all this stuff that's going on in the internet, social media, secretly they know everything about you. Por eso tenemos la libertad de poder hablar, hermano, en medio de todo esto, porque rápidamente cuando sale el video,
ellos ya lo miraron, ellos ya lo escucharon, ellos ya saben. Me han quitado mucha información de Facebook. That's why we can all speak with liberty, because we speak with liberty, and many times I have spoken with liberty, and a lot of things that I put on Facebook, they have erased it. Porque viene el tiempo que vamos a necesitarlos. Why? Because the time is coming where we need all this information. Ya no les voy a poder mandar mensajes por Messenger, por WhatsApp, nada de eso. Se los voy a mandar a través de la oración. Remember, the time is coming where I'm not going to be able to send you messages no more through Facebook. I'm just going to send it to you through prayer. Tenemos que depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve en un segundo de aquí a China y de aquí a donde sea se mueve. We need to learn to depend on the Holy Spirit, because the Holy Spirit moves swift in seconds. Pero mientras tengamos la tecnología, la vamos a utilizar a su máximo y vamos a darle duro en la cabeza al anticristo. But remember, as long as we have this technology, we must continue to exploit it and hit the Satan in his head. Todos aquellos que adoran la imagen de la bestia serán fácilmente engañados por la imagen del anticristo. No, todos aquellos que adoran imágenes en este tiempo, adoración de ídolos, adoración de imágenes, adoración de idolatría, van a ser pero presa comida para el anticristo. In these times, people that are already worshiping idols and worshiping different gods, when this time comes, they're going to fall fast and worship this beast. Bueno, hablando del tiempo del anticristo, pero sí te lo voy a decir, ya desde ahorita ya son presa comida para el anticristo. Now remember, I'm speaking about when the Antichrist comes, but all these people that worship idols and stuff, they're already prey to the Antichrist. Ahora, la misericordia de Dios todavía está ahí, sí, todavía está ahí, ahorita está ahí. Now remember, even today, the mercy of God is still with us. Porque si Dios está llamando a todo aquel que es idólatra, a todo aquel que adora ídolos, imágenes, que salgan de ese lugar y que comiencen a adorar al Dios todopoderoso y verdadero. Because even today, God's mercy is still calling people to worship idols, people who worship images. God is calling them to worship the true God. Porque lo que están haciendo es adorando demonios. Detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, hay un demonio. Because remember, in reality, what they're doing, they're worshiping demons. Because Scripture tells us that behind every idol and behind every statue there is a demon. Y eso es abominación delante de Dios. And remember, all this is an abomination before the eyes of the Lord. Ya no podemos callar ni decir, ay pobrecita, o ay pobrecito, ¿verdad? Es que no sabe. No, agarra la palabra y comienza a darle machetazos para ver si despierta. We can no longer keep silent and say, oh, poor auntie, poor grandma. Just get them and show them through the Word of God. Sácalos de esa idolatría. Bring them out of all that No idolatry. seamos cristianos, hermanos, como la cera que viene del fuego y se derrite. We cannot be Christians that melt right away under pressure. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. We have to have the power of the Holy Spirit. Usarlo. We have to use it. En el capítulo 14 de Apocalipsis, In the chapter 14 of the book of Revelation, me da de 5 minutos. give me 5 more minutes. En el versículo 11 Revelation 14 and verse 11. dice la palabra del Señor: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Revelation 14 and verse 11. And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of his name. No habrá reposo ni siquiera las personas que están ahorita creyendo en la idolatría, no tienen reposo. Remember, there will be no rest for even people today that are worshiping idols and practicing idolatry. El reposo que tienen es un engaño del diablo, no es de Dios. The only rest that these people have is the deceitfulness from the enemy. It's not the rest of God. Son adoradores de imágenes, adoradores de ídolos. Sadly, they worship idols and they worship images. Apocalipsis 15:2. Look at Revelation 15 and verse 2. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. And I saw what looked like a sea of glass
glowing with fire, and standing beside the sea, those who had been victorious over the beast and its image and over the number of his name. Dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. The second part of verse 2 says, they held harps given them by God. Entonces, mire, hermano, hay algo muy importante. There's something very important here. Si usted se queda para la gran tribulación, Now, if you are left behind Diga, in yo the no, great hermano. tribulation, repeat with me, I'm not staying behind. si se queda para la gran tribulación, I'm saying if you are one that stays behind. ya sabe lo que no tiene que hacer. Now, you already know if you stay behind, you Y already si know usted what you quiere should not tocar, do. y yo, arpas, And if you want to play harps along with me, dice aquí, parados, dice, sobre el mar de vidrio, dice, con arpas de Dios. it says that we're going to stand in that sea of glass with the harps of God. O sea que hay veces como la pintan los pintores que muchos angelistas tocando arpas hasta cierto punto no están mintiendo. Have you no ever es seen verdad. those pictures of certain artists that they draw little angels playing harps? They have truth to a certain point. ¿Verdad? Estarán, dice, en victoria tocándole a Dios. It says right here that all of us will be in victory playing harps unto God. ¿Y por qué? Porque rechazaron a la imagen y a la bestia y el número de la bestia. Vale la pena morir por Dios. And why were they victorious? Because they refused to worship the beast. They refused to worship his image and the number of his name. Estos son vencedores dentro de la gran tribulación. Now, these are all overcomers in the midst of the great tribulation. 16:2. Revelation Muy rápido 16 porque ya el tiempo se fue. and verse Y algunos 2. ya estamos deseando. I'm going to go quick because some of you are already yawning and hungry. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Revelation 16:2, the first angel went and poured out his bowl on the land, and ugly festering sores broke out on the people who have the mark of the beast and worship its image. Mirar un perro sarnoso en Tijuana es poco para lo que se va a mirar en este tiempo, hermano. I don't know if you ever have been to Tijuana and you have seen on the streets those mangy dogs. It's nothing compared to what will happen in Revelation 16. Esto va a ser una sarna tremenda. These here are some serious sores. ¿Verdad? Van a ser, dice la palabra del Señor, no estoy, dice Verso la 2. palabra que son úlceras malignas. Verse 16, verse 2 tells us that they are festering sores or Y ulcers. pestilente. And they're ugly with Que pestilence. uno va a pestar. That means they're going to be festering. They're going to ¿Verdad? stinketh. ¿Quiénes son los que van a recibir esto? Now, who are the people that will receive these sores? Los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. It says those that have the mark of the beast and worship his image. Así que a todos los idólatras en este tiempo, So I speak right now to all the idolaters of this time. yo les voy a dar un consejo. I'm going to give you some advice this morning. Apártense de todo ídolo y de toda imagen. Depart yourselves from every idol and every image. Porque la palabra de Dios dice así. Because the word of the Lord says this. En los 10 mandamientos, In the 10 commandments it says, Éxodo 20, Deuteronomio 5, it tells us in Exodus chapter 20 and no te Deuteronomy harás chapter 5. imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, You will not make any image of anything that is in ni the en la heavens tierra, or in the earth ni debajo de las aguas de la or tierra. under the earth. No las adorarás, You shall not worship them. no te postrarás ante ellas. You will not bow down before Porque them. yo soy Jehová, tu Dios celoso, Because I am the Lord thy God who is jealous, que visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta who generación visits the de los que wickedness me aborrecen. of the parents from the third and fourth generation of all those who hate his name. Apártate de los ídolos, Depart yourself from idols, porque estás adorando demonios. because all you're doing is worshiping Dios te demons. está ofreciendo God is offering this morning. vida eterna en Cristo Jesús. He's offering you eternal life in Christ Jesus. Hoy es el tiempo para recibirla. Today is the day to receive it. En Apocalipsis 24, Apocalipsis 19, ya voy a terminar. Revelation 19:19. Dice la palabra del Señor. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra
y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, este caballo blanco sí es Cristo. Revelation 19, we read about a white horse, and this horse does represent the one that Jesus will ride on, and it says, "Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and his army." Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Verse 20, "But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worship its image." Mira, la bestia y el falso profeta Remember, the beast and the false prophet, se fueron al lago de fuego juntamente con su imagen. they were thrown into the lake of fire along with their image. Se fueron al lago de fuego juntamente con su idolatría. They were thrown into the lake of fire along also with all their idolatry. La imagen hablaba, la imagen miraba, la imagen se movía, la imagen hacía milagros. Remember, this image would speak, was doing miracles. This image was doing different things. Y muchos creyeron en ella. And sadly, many put their trust and faith in that image. Se fueron al lago de fuego. But at the end, every one of these, including the image, were cast into the lake of fire. Entonces, ya hablamos del juicio sobre los adoradores de la abominación desoladora. Esta es una palabra que quiero rápidamente terminar con esto. Now remember, we have already spoke about the judgments and things that will be taking place in the abomination of desolation. But let me say something important. La abominación desoladora Remember, the abomination of desolation, es la imagen de la bestia. what that represents is the image of the beast. Esa es la abominación desoladora. This image of the beast, worshiping this image of the beast, is what represents the abomination of desolation. Porque la bestia, que es el anticristo, la abominación desoladora, que es su imagen, viene siendo la misma cosa. Because remember, the Antichrist, the beast, and its image, they are all one. Pero recuerden que el anticristo no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Please remember that the Antichrist is not omnipresent, is not omnipowerful, or omniscient. He does not know all things. Va a tener que poner su imagen, abominación contra Dios en diferentes lugares del mundo. Remember, since the Antichrist is not omnipresent, which means he cannot be in all places at all times, that is why he's going to build an image. Entonces aquí estamos mirando también ahora el juicio sobre la bestia y el falso profeta. And now we read right here the judgment that will finally come against the beast and his image. Y en Apocalipsis 24 dice así la palabra. In Revelation 20 and verse 4, Y vi tronos, I saw y thrones se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. on which were seated those who had been given authority to judge. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. They had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. Primeramente, los que tuvieron facultad de juzgar son aparte de las almas decapitadas. Remember, those who were given authority to judge, that's separately from all those who were Porque beheaded. la Biblia nos dice ahí, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, punto y coma. Remember, verse 4 tells us, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. Y vi las almas de los decapitados. And after that period, it says, then I saw those who have been beheaded. Este versículo es un versículo que está sintetizado. Remember, this verse right here is a verse that is synthesized, connected. Pero si lo desglosamos podemos meter ahí mucha enseñanza. But remember, if we take this scripture alone and we dissect it,
We can throw a lot of teachings in Y here. las personas que han tenido facultad para juzgar, que se sentarán en tronos para juzgar. Now remember, when it speaks here about all those who were given authority to judge, Ahí van incluidos muchos cristianos, hermanos, que verdaderamente crecieron en el Señor, hermanos, y agarraron la capacitación suficiente para poder juzgar a los ángeles del cielo. these people here are speaking about Christians that walk with the Lord many years and were equipped even to judge angels. Pero muchos cristianos no tendrán la autorización para juzgar. But not every Christian will have this authority to judge. Some of them will not be given this La authority. pregunta es, The question is, ¿cuántos quieren tener la autoridad para juzgar? how many of you would like to receive authority to judge? ¿Qué dice usted? No, ya así estoy bien, hermano. Maybe you're saying to yourself, no, I'm okay like this, Pastor, thank you. No, hermano, aquí en verdad yo estoy tratando de inyectarle a usted ese espíritu de Dios, ese coraje espiritual, ese celo espiritual. I'm trying my best to inject in you zeal of God. ¿Acaso no lo dice la Biblia en 1 Corintios? Does the Bible not say that in 1 Corinthians? Dice el apóstol Pablo. The Apostle Paul says it. ¿Acaso no saben ustedes, Do you not know? y yo también, And Paul said, I myself know it, que ustedes juzgarán a los ángeles del cielo que pecaron? that you shall judge the angels that sinned? Y si tendremos autoridad para juzgar a los ángeles del cielo que pecaron, ¿no tendremos autoridad para también juzgar a toda la gente que no se convirtió a Cristo? And Paul also says, if we are going to be granted authority to judge angels, will we not have authority to also judge all the people that did not convert themselves to Christ? ¿Verdad? Entonces, esta es la bendición de la iglesia y de los decapitados. These are the blessings of the church of God and all those who were beheaded because of his name. Que reinaremos con Cristo, hermanos. It says that we will reign with Christ 1000 años. for 1,000 years. Ya, el último versículo, Daniel capítulo 12. Daniel chapter 12. Daniel capítulo 12 y ya nos vamos. Gracias por su paciencia. Daniel chapter 12, last verse, and then we leave. Thank you for your patience this morning. Versículo 9. Verse 9. ¿Está conmigo? Are you with me? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Verse 9, Daniel 12:9, he replied, go your way, Daniel, because the words are rolled up and sealed until the time of the end. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Verse 10, many will be purified, many will be spotless and refined. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. But the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Verse 11, from the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days. ¿Cuándo empieza el continuo sacrificio? ¿Cuándo empieza? When does this sacrifice is going to begin? ¿Cuándo empieza? When do these continuing sacrifices will begin? ¿Cuándo los judíos empiezan a sacrificar corderos en el nuevo templo? When will the Jewish people begin to sacrifice lambs in the new temple? When? Cuando entra el anticristo. This will start taking place when the Antichrist manifests himself. Cuando entra el anticristo. When the Antichrist comes in and begins to govern. Porque el templo es una de las grandes señales de la aparición del anticristo. Remember, the temple speaks to us of one of the signs of the manifestation of the Antichrist. Va a ser pacto de paz con el pueblo judío. Remember, the Antichrist will make a covenant of peace with the people of Israel. He will win them over Por 3 años y medio. for 3.5 years. Y trabajará con el mundo entero por 3 años y medio. And he will also be working with the rest of the world for 3.5 Y years. dice la palabra del Señor, And the word of the Lord says, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio since the time that the daily sacrifices will be abolished, hasta la abominación desoladora,
and the abomination that causes desolation. Dice, habrá 1990 días que son 3 años y medio. There will be 1,290 days, which equals to 3.5 years. Dice, bienaventurado el que espere y llegue. ¿Por qué? Por una razón, porque el anticristo va a decir, hey, quiten eso a un lado. Daniel 12:12, blessed is the one. Why does it say blessed? El anticristo va a decir, quiten eso a un lado porque aquí vengo yo a sentarme en su templo, dice, como Dios. Why does it say blessed? Because at those days, that's when the Antichrist will say, move aside, I am now ¿Por here. qué? Why? ¿Quién dice los judíos que va a ser el anticristo? The Jewish people, they're saying that who will be the Antichrist? Su Mesías, The Antichrist to them will be their Messiah. el cumplimiento del sacrificio, The fulfillment of the sacrifice. su Mesías. Sadly, they'll say, he is our Messiah. Y entonces lo van a aceptar And they will accept him. y van a creer que Él es Dios venido en carne. They will begin to believe that the Antichrist will be God manifested in the flesh. Y lo van a adorar como Dios. And they will worship him as though he was God. Pero recuerden que hay un remanente But remember, there is a remnant que no va a someterse al anticristo. that will not submit themselves to the Antichrist. 1290 días. 1,290 days equals to 3.5 years. Mire bien, hermano, mire bien. I want you to see clearly with me. Desde ese momento, hermano, Since that moment, lo que va a pasar. what's going to take place? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Amen. Verse 12. Blessed is the one who waits Mire, for and reaches the end of 1,335 days. ¿sabe cuánto es eso? You know how much that is? Un mes extra. That's speaking about an extra month. Bienaventurado, dice, It says blessed. el que aguante un mes más. It says blessed right here for all those who can just wait, hold on one more month. Un mes más. One more month. ¿Cómo irá a ser el mentado anticristo, hermano? Can you imagine what that Antichrist will do? Y lo que Dios va a mandar sobre el anticristo. And remember everything that God is going to pour Es upon the rápido, Antichrist. está rápido. God is going to do this swiftly. Cuando el anticristo esté abominando el lugar santo de Dios, When the Antichrist will be defiling the sanctuary of God. se van a derramar las copas de ira de Dios. Right there at that moment, all the bowls of the wrath of God will be poured out. Vamos a orar, hermanos. Let us pray this morning. Padre, gracias te damos, Dios, por tu amor y tu misericordia. Father, we thank you for your mercy and your love. Señor, en lo poco que podemos entender, In this very little bit, Lord, that we can understand. porque sabemos que hay mucha profundidad a través de todo esto. Lord, we know there's a lot of depth in your word. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, I ask you, Lord, enlighten our minds, nuestros corazones, enlighten our hearts, podamos entrar a tu presencia, that we can run to your presence, Lord. podamos venir, Señor, delante de ti Help us to come before you, Lord, y poder, Padre Santo, allegarnos a tu Santo Espíritu, and be able to come close to your Holy Spirit. despertar Allow us to en awake, este Lord. momento Allow us to wake up, Lord, this moment. y armarnos bien, Señor, And let us equip ourselves rightly. con tu palabra. Va a gritar Equip us with your con word. el poder del Espíritu Santo. Equip us with the power of the Holy Spirit. Abre nuestros ojos, Open our eyes, que podamos ver, Señor, that we may be able to see, Lord, las bendiciones que tú tienes para nosotros, the blessings that you have for us. los tiempos que estamos pasando, These times that we are going through, podamos discernir that we may be able to discern, y podamos, Señor, analizar that we may be able to analyze, en nuestra vida, Padre. analyze in our lives. Pedimos por nuestras familias, Help us to pray for our por families, nuestros hijos, pray for our children, nietos, for our grandchildren, por nuestros seres queridos. and all our loving Que family. tú llames, Señor, llama, Lord, Señor. call them as well. Call them, Lord. Tú tienes el poder para llamar You have the power, Lord, to call them to y your presence. hacerlos venir, Señor, a ti, You Señor. have the power to bring them to you, Lord, as well. Porque en el nombre de Jesús Because in the name of Jesus Christ, te damos gracias. we thank you, Lord. Amén. Un Amen. aplauso a Cristo, hermanos. Amen. Estamos despedidos. Dios te bendiga. God